Mga lagan, kung gutom na gud ka ganahan kag pagkaon nga lami, barato ug pangmasa kayo, unsa dugayan? Tara na. Adto ta karon sa 4 inches pangupongko. Perfect ni siya nga lugar kung trip nimo ang classic nga street food vibes. Kung gikan ka sa Guadalupe, sayo na kayo ang dalan. Right turn lang ka padong sa Paseo Arcinas. Unya diretso na dayon. Kung gikan sad ka sa Katipunan, left turn lang pod. Kung makita ra nimo dayon. Tuol ra kayo ni, dili gyud ka maglisod pangita. Oh, dadre? Ha? Pag abot pa lang ni mo diri, makasimot ta din kasbaho nga makagutom. Tan-aw ka sa mga ginabot nga bagong loto. Daghan jud ni kapilian diri. Ikaw nang gibahala unsa imong trip kay tanan lami gyud. Ang nindot pag nga lugar kay simple ra, way arte pero solid gyud ang lasa. Pila magin magsuka ka na silig sibuyas, sus lami gyud. Perfect kayo. So mga lagan kung nangita kang lugar nga simple ra pero siguradong makabusog ug makalipay, ayon nagduha-duha. Ani na foreign just pungko-pungko. Unsay dugayan? Tara na.